Presiden Donald Trump kembali melontarkan kritik keras terhadap NATO, serta sejumlah negara sekutu di luar Eropa yang dinilai tidak memberikan dukungan kepada Amerika Serikat dalam konflik melawan Iran. Dalam konferensi pers di Gedung Putih Senin 6 April 2026, Trump turut menyinggung Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Dirinya menilai negara-negara tersebut tidak menunjukkan kontribusi signifikan sejak konflik dimulai pada 28 Februari. Mereka mengaku tidak secara langsung meminta bantuan. Trump menyatakan telah membuka peluang bagi sekutu untuk ikut terlibat. Namun Presiden Amerika Serikat itu menilai NATO tidak mengambil langkah konkret dalam mendukung Amerika Serikat. Bahkan ia kembali menyebut aliansi tersebut sebagai macan kertas yang tampak kuat tetapi lemah dalam pelaksanaan. Trump juga menyoroti peran besar Amerika Serikat dalam menjaga keamanan sekutu. Dirinya mencontohkan penempatan puluhan ribu pasukan di Jepang dan Korea Selatan sebagai bentuk komitmen Washington untuk menghadapi ancaman Korea Utara. Menurutnya, sekitar 50.000 tentara Amerika Serikat ditempatkan di Jepang dan 45.000 lainnya di Korea Selatan. Because I wanted to see what they do. We didn't need them. We blasted the hell out of Iran. And the last thing I needed was NATO stepping in our way, because they're a paper tiger. But so we didn't need them. But I asked anyway, and they probably think I'm the worst salesman ever. I was the worst. They would have much preferred Franklin Graham or somebody that's a good salesman than Trump, because I'd say we'd love to have some help. Oh, President, I'm not sure that we can. Oh, that's okay. You don't want to do it? Well, if we. Oh, that's okay. You don't have to do it. So he gets off, probably says, man, that was easier than I thought. Then I call up France, Macron, whose wife treats him extremely badly. Meski demikian, ia menilai kedua negara tersebut tidak memberikan dukungan timbal balik dalam konflik yang tengah dihadapi Amerika Serikat. Lebih lanjut, Trump mengungkap bahwa ketegangan dengan NATO juga dipicu perbedaan sikap terkait rencananya untuk menguasai Greenland yang ditolak oleh para sekutu. Di sisi lain, Presiden Emmanuel Macron mengajak sejumlah negara seperti Korea Selatan, Jepang, Brasil, Australia, Kanada, dan India untuk mengambil posisi independen. Nous sommes prêts, avec d'autres nations, à prendre la responsabilité du système d'escorte, mais c'est tout un travail à la fois politique. Dirinya menilai langkah tersebut penting agar negara-negara tersebut tidak terus terdampak oleh perubahan kebijakan luar negeri Washington yang kerap berubah drastis.
Seruan Macron muncul di tengah laporan yang menyebut para pemimpin Eropa mulai menjaga jarak dari Amerika Serikat. Ce travail supposera des discussions et une déconfliction avec l'Iran, parce qu'en aucun cas ça ne peut être une opération de vive force. Et donc il est à bâtir dans Terutama terkait penolakan mereka untuk terlibat dalam operasi militer terhadap Iran. à la fois des porte-conteneurs et des tankers, qui doit donc être pleinement distinct des opérations de guerre qui sont en cours et des bombardements en cours, mais que nous sommes prêts à assumer dans ce cadre, qui est forcément un cadre à la fois plus complexe, volontaire, et une mission que nous sommes en train de structurer. Ketegangan antara sekutu tradisional ini semakin meningkat setelah Trump disebut tengah mempertimbangkan untuk menarik Amerika Serikat keluar dari NATO. Menyusul minimnya dukungan militer dari anggota aliansi dalam konflik di kawasan Teluk. Diketahui konflik antara Amerika Serikat dan Iran memanas setelah operasi militer bersama Israel pada 28 Februari lalu. Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta ribuan warga sipil. Strategis perdagangan minyak dunia yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global. We're doing really well as a country. We're teaching people how to live in safety. We're over in Iran. We're sort of pretty much winding that up. Have to take a few more hits. We want to make sure we don't ever have them allow them to have a nuclear weapon, because they'll use it, and you see how serious they were. With the conventional ballistic missiles, they have thousands of them. We've blown them.